आमे चलिले दीघा एबे दीघा जीवा तापर काड़ काड़ आज बुलियो भाई आज्ञा आज कुआडे जीवा ठीक नहीं आज दरकार माने पूरी पहुंचवा पूरी पहुंचबा ना एटा राम पुरी फास्ट मंदिर शरद भाई एटा एटा की फुल एटा पारुलिया बन पारुलिया फुल एटा बालिया पड़े आमे वर्तमान एडी थाना छक पाखापाखि एडी चलिकी होटेल खाइबा ना ना नहीं आस्ता बन दरकार नहीं से उठी बड़ी तब बड़ बाबा कतरा शुद्ध निरामिष होटेल का मैच दीघा जीवा रास्ता है लेफ्ट साइड रो पड़ियो ठीक है पूरा मोर देउला हाट पड़े जोगा हाट पर थाना छक पर थाना छक हम देखो मैं परे बास लेफ्ट साइड रे पड़ियो दीघा गला को ए हे एडी पिंकी बस्ती भाई एडी हम पटना याओ पूरा सादा आइटम देखो तो प्योर सादा आउदी आइटम आसी ना ना अभी अब लेट हो आसी नहीं क्यों लेट हो करियोला ओ थाओ ए बा नाम हबन हबन उठी ना बगी उठी नहीं तो एडा मरता छको मरता छको एमती चलो चल होगनी हमर गोटे परे आसीबा एकरा परे आसीबा अरे काली आउ की खबर आउ की एडा रे जाम होबो या परे सीधा हां चलो एई जगन्नाथ मंदिर टा एपटे गुटे रहि गेला फास्ट से काली सकाळे बुलिवा सब आज तू गोटे काम कर इतो अष्ट नहीं पड़ा ना एडा होची नी जगहटा ये होची ना पागल चलो चलो रे जाऊ जे उदयपुर एडा होची उदयपुर सी बीच हम जाऊ जे मस्त यार ना गाड़ी एटू घुरी आनिबा ना भीतर पुरेबा ना ना कोई बात है तो देखी देख चना गुड दबा हैं ना बुझा बोलो जीवन जीवन जीवनी ना खाली पार्किंग पे
ଆମ ଟାଇମ ସର୍ଟ ଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପଳଉଛୁ ଆଉ। ଆମେ ବହୁତ ଦୂର ଜାଗାକୁ ଯିବୁ। ଟୋଟୋ ଯାଆନ୍ତୁ। ଭେଣି ଟିକେ ପଛକୁ ଚାହିଁବ। ଯିବା ଯିବା କାଲି ରାତ ଆଗର ଗାଡି ଅଛି ଏଇଟା ଉଦୟପୁର ବିଚ୍ ଟା ଖାଲି ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆଉ। ଏଟା ଉଦୟପୁର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଆମର ଦେଖା ହଉଛି ତ। ଏଟା ଦୀଘା ବର୍ଡର। ଏଟା ଦୀଘା ବର୍ଡର। ଏଟା ହଉଛି ରାମନଗର ପ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଟା। ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିହବନି ବର୍ଷା ଚାଲିଛି ଆମେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ବି ପାରୁନା। ଏମିତି ଯାହା ଦେଖି ଯିବା ଆଉ। ଏଇ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡପ ଏଟା ହଉଛି ଚାଉଳ ଖେଳାରେ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୀଘାକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଇସାରିଛି ଆମେ ଅଲରେଡି। ମେଘ ବି ପ୍ରବଳ ଉଠେଇଛି। ଏ ମେଘଟା ଆସିପାରେ ହେଲା ଯାଇପାରିବନି ସମୁଦ୍ର ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବନି। ଏବଂ ବରଂ ଫେରିଲା ବେଳେ ବରଂ ପଳି ଚାଲ ଦିଦି ଘରକୁ ଆଗେ ପଳି ଯାଇ ଯଦି ନା ଏଇଟା କିଛି କହୁଛ ସିଧା ସିଧା ପଳି ଚାଲ ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଇଏ ମେଘରେ କେଇଠି ତୁମେ ସ୍ଥାୟୀ ନବ ମାନେ ରହିବ କି? ନା 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 ଆମର ଜାଗା ଧରି ଯାଇଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦୀଘାରେ ଯାଉଛୁ। ଏଇଠି ରହିବାର ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା ମେଘ ପ୍ରବଳ ଉଠେଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ପଳଉଛୁ। এইটা কিসে না না ଭାଇ ଆପଣ କାଚ ସିଧା ଯିବା ନା ଦିଦି ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଲା। ଡୋର ଖୋଲା ନାହିଁ ତ କିଛି କେପଟ ହଁ ହଁ